ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଭାପତି ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଫେରିବା ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ହେବ ବିଜେଡି ଦଳରେ ରହି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଥିଲେ, ବିଜେଡିର ସବୁ କଥାରେ ହଁ ମାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିଲା ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଗତକାଲି ରାଜନଗର ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବିଜେଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଭାପତି ଲିଟୁ ମନୋଜ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ, ରାଜନଗର ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେତା ଲଳିତ ବେହେରା ଓ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନାକାର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲିଟୁ ମନୋଜ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଶାସନରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଲଳିତ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବୁ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସମୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ଆସିଗଲାଣି, ନିଜ ମୋବାଇଲର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଦାରବିନ୍ଦ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର। आज भारतीय जनता पार्टी सामिल हेले राजनगर निर्वाचन मंडल नेता ललित कुमार बेहेरा उपस्थित मिसिले कौन रही इच्छा प्रकाश करेंगे? आज मोर भारतीय जनता पार्टी रे मिसिबार उद्देश्य ललित बेहेरा नेतृत्व रे आम मिसिया चेष्टा कलु एवं माने व्यवहार रे आम संतुष्ट होई आम भारतीय जनता पार्टी रे मिसिलु एवं नेतृत्व रे आम राजनगर निर्वाचन मंडल विजु जनता दल काउनसिलर, पूर्वतन काउनसिलर अच्छी एवं दुई थर बीजेपी भी थे काउनसिलर होती 2003 मसीह 2005 मसीह ना 13 मसीह मु बीजेडी काउनसिलर पुणी द्वितीय थर निर्वाचित होती। आमर पूर्वतन मिसेस काउनसिलर भी मिशिचंती स्वामी एवं भारतीय बृहत जनता दल जनता पार्टी मिसले जे पृथ्वी बड़ संगठन तो टार्गेट कौन रही पट्टामुंडाई पौरांचल उन्नति केमिति आम पट्टामुंडाई बीजेपी संगठन मजबूत कर ललित बेहेरा नेतृत्व रे तार आम एक सदृढ़ संगठन करने चेष्टा करूँ। नेतृत्व रे आम जहाँ करने कथा करूँ बहुत सहयोग आम लिट्टू मनोज नायक पट्टामुंडाई। जी आप आज भारतीय जनता पार्टी राजनगर निर्वाचन मंडल नेता ललित बेहेरा उपस्थित आज भारतीय जनता पार्टी पद्म धरले तो कौन रही कौ उद्देश्य रखी धरले और कौन भल लगे? निश्चिंत भाव में भारतीय जनता पार्टी उपरे आम आस्था प्रकट कलु। ये नेताजी अच्छा ललित बेहेरा आम आस्था प्रकट कर भारतीय जनता पार्टी मिसलु। मु दीर्घ दिन है विजु युव जनता दल सभापति थी, मझे विजु युव जनता दल इस्तफा देछि। विजु जनता दल आज भारतीय जनता पार्टी रे मिसलु। सभापति ब्लॉक ना म्युनिसिपालिटी सभापति प्रधानमंत्री को कौन शासन कार्य कौन भल लगे? निश्चिंत भाव में माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी शासन भार ये माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी दीर्घ 2 मास भितर आम जहाँ उपलब्धि कलु भारतीय जनता पार्टी प्रकट कर भारतीय जनता पार्टी